Take your Bible quickly now. We open our Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Thessaloniciens. Chapitre 1. Nous commençons dans les versets 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniques. Is it that? Yeah. Anyway, take your Bible quickly. I'm waiting you to go there. Chacun de nous, prenez vos Bibles, je ouvre là et nous allons lire ensemble. Deutéronomie, des Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Ce qui est aux yeux en haut, tout tangi, yango malembe malembe balobi, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniques, qui est de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Que la gloire, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons maintenant, ce qui est très important ici dans le verset 3. Le verset 3, ce qui est vraiment très important. Verse 3 is very important. Nous devons à votre sujet rendre, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Come on, in English. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet. Comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Because that your faith groweth Je exceedingly. veux que nous soulignions votre foi fait de grands progrès, des grands progrès. I want you to underline your faith groweth exceedingly. Votre foi fait de grands progrès. Your faith groweth Et c'est pour exceedingly. cela, apôtre Paul remerciait le Seigneur dans l'église de Thessalonique parce que les croyants qui étaient là, leur foi faisait de grands progrès. And Paul thanked God for the people in C'est-à-dire, Thessalonica because le their faith Seigneur was veut growing. que notre foi God wants our et faith ça là-bas progrès. to make progress. Quand nous venons devant le Seigneur, When we come quand before nous God, écoutons la parole de Dieu, when we hear the word of quand nous God, prions, when we pray, c'est très important aussi it is very que notre important foi that our fait faith de grands progrès. makes progress. Il faut que ta foi, il faut que ma foi, et ça là-bas progrès. We need to go up to build our faith. Le Seigneur veut que nous grandissons dans la foi. God wants our faith Regardez, to grow. l'apôtre Paul disait ici, nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, de remercier Dieu, parce que votre foi fait de grands progrès. Paul says here, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly. Le Seigneur te pose maintenant cette question. Est-ce que ta foi fait des progrès? Now the Lord wants to ask you, is your faith making Est-ce progress? que ta foi fait des progrès? Is your faith making progress? Parce que ici nous voyons les croyants qui étaient dans l'église de Thessalonique, leur foi faisait des progrès. Because we can see the people in Thessalonica were Les making gens progress in grandissaient their dans la faith. foi. They was growing in their Les faith. gens grandissaient dans la connaissance de Dieu. They were growing in Les knowing gens God. grandissaient dans l'obéissance du Seigneur. They were growing in obedience to Et God. si nous continuons, And if we continue, toza toujours wana tobandeni na verset 3 balobi, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est-à-dire la charité de love of everybody, they go growing. La foi de chacun, la charité de chacun grandissait. In English they say, and the charity of every one of you, all toward each other, aboundeth. et si nous lisons le verset 4, aussi nous glorifions de nous, de vous, dans l'église de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toute persécution et de tribulation que vous avez à
supporter. so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure. C'est-à-dire, ce qui est très important aujourd'hui, nous voyons vraiment dans les versets 3, ce qui était très important, que cela est bon et juste parce que votre foi fait des grands progrès. What's important is in verse 3, your faith Et grows ce que le Seigneur exceedingly. veut nous parler ces derniers temps, nous commençons l'enseignement sur thème d'habitude Ezali, faire des progrès dans l'école de l'obéissance. Faire des progrès dans l'école de l'obéissance. And our new topic is make progress in the school of obedience. Faire des progrès dans l'école de l'obéissance. Make progress in the school of Le obedience. Seigneur veut que chacun de nous, nous arrivions à faire des progrès dans l'école de l'obéissance. The Lord wants each one of us to make progress in C'est-à-dire, the le school of Seigneur veut nous obedience. parler sur l'obéissance. Today we're going to be talking about L'obéissance, obedience. c'est très important dans notre foi. Obedience is important Parce que to nous our faith. voyons ici la foi de ces gens-là grandissait, ils se grandissaient dans la foi et dans l'obéissance de Dieu. Because the people in this church grew in faith and obedience to God. Alléluia. Alléluia. Le monde d'aza pembe na yo obéissance. Say to the person next to you, obedience. Obéissance. Obedience. L'obéissance, c'est très important quand nous venons à Dieu. Obedience is important if we come to God. L'obéissance, c'est très important quand nous venons devant le Seigneur. Obedience is important when we come to God. Les enfants de Dieu, si nous voulons que chacun de nous voyons la main de Dieu dans nos vies, le Seigneur nous demande l'obéissance. If we want the hand of God in our life, the Lord asks Et le us to Seigneur obey veut Him. que chacun de nous grandissons dans l'obéissance. Il faut que notre obéissance augmente de plus en plus. And we need to grow in obedience to God. Et dans l'obéissance, le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner sur l'histoire d'Abraham. And the Lord is going to teach us about the story of Abraham. Today we need to learn about Abraham. Le Seigneur veut nous parler sur Abraham. The Lord wants to talk to Nous us about allons étudier Abraham. l'histoire We're d'Abraham. going to study Abraham. Abraham, Dieu, c'était Dieu qui lui avait appelé. Abraham Et was who Dieu God called. lui avait donné des promesses. And God gave him promises. Abraham avait beaucoup de promesses que Dieu lui avait dit. And Abraham many Et promises. vous connaissez, Abraham a cherché d'avoir un enfant. And Abraham wanted a Et child. plus tard, Dieu l'avait béni, Dieu lui avait donné Isaac comme son enfant. And later on, God gave him Isaac Isaac. était pour Abraham l'enfant de la promesse. And Isaac was his promised Isaac child. azalaki mwana ya promesse oyo Nzambe apesaki epai ya Abraham. And Isaac was the promised child that Isaac God gave to azalaki Abraham. produit ya miracle ya Nzambe na vie ya Abraham. And Isaac was the product of Isaac God's azalaki miracle in Abraham's produit life. ya la promesse ya Nzambe na vie ya Abraham. Isaac was the Vous product of a connaissez un promise. jour quand Sarah et Abraham a cherché d'avoir un enfant et Sarah a tindaki Abraham ke dokobota na Agar parce que bazumelaki po babandaki koluka mwana. And Sarah made Abraham have a child with Hagar because they wanted a child for so long. Et dans leur vie, dans leur parcours, babandaki koluka mwana. And during their life, they was looking for a child. On dit que Abraham a commencé à âge à 100 ans. And Abraham was 100 years old. Sarah 90 ans. And Sarah was 90 years Pour old na Isaac kobota manavi na bango. when as Isaac was Pour born. ba palper Isaac na bomoi na bango. Just for them to see Isaac Pour in ba their life. simba Isaac na bomoi na bango. Just for them to hold Isaac. Isaac azalaki miracle pour na bango. Isaac was a miracle for them. Isaac azalaki miracle prodige pour na bango. Isaac was a miracle for them. Et bato basekaka Sarah, And people laughed at Sarah. bato basekaka Sarah. People mocked Mais plus Sarah. tard, Dieu avait accompli cette promesse dans la vie de Sarah. But God completed the Sarah, promise in elle avait Sarah's son life. fils Isaac. And Sarah gave birth to Isaac. Isaac était l'enfant de la promesse que Dieu avait promis à And Abraham. Isaac was the promised child that God promised Mais Abraham. en voyant l'histoire d'Abraham, But when we look at Abraham's quand story, Abraham était avec son fils Isaac, when Abraham was with Isaac, Isaac était le produit de Dieu. Isaac was the promise of God. Isaac a été la bénédiction de Dieu. He was a blessing from God. Mais dans le cœur d'Abraham, c'était Isaac qui prenait la première place
dans le cœur d'Abraham. But in Abraham's heart, Isaac Tandis was first. que Dieu ne voulait pas cela. Dieu voulait que seul Dieu règne. Dieu lui-même, Nzamba likaki ke ye moko azwa première place na motema ya Abraham. But God didn't want that. God wanted to be in the first place Mais in Nzambe Abraham's heart. kotala Abraham, abadaki komona ke Abraham alingaki Isaac mingi. And the Lord saw that Abraham loved Isaac. Tandis que Isaac azalaki kozwa place ya monene, première place dans le cœur d'Abraham. And Isaac was the first place Tala in papa Abraham's oyo heart. akomi na âge ya 100 ans et son fils, il avait son fils Isaac. Abraham a aimé son fils Isaac. And Abraham was 100 years old, but he loved Isaac. Abraham, l'amour que Abraham avait pour son fils Isaac augmentait de plus en plus. And the love that Abraham had for Et Dieu Isaac was so voyait much. que Abraham aimait son fils. And God saw that he loved Et Isaac. l'amour de Dieu diminuait, tandis que l'amour d'Isaac augmentait de plus en plus dans le cœur d'Abraham. And the love of Isaac was overcoming the love of God. Bolingo oyo Abraham azalaki nango mpona Isaac ekomaki makasi, tandis que bolingo ya Nzambe ekomaki kokita. And the love of God was going down, but the love of Tandis Isaac que was Isaac increasing. azalaki produit ya miracle ya Nzambe na vie ya Abraham. But Isaac was a product of God's miracle in Isaac Abraham's azalaki life. produit ya miracle ya bapromese ya Nzambe na vie ya Abraham. But Isaac was a promise of God's promise to Mais Abraham. tandis que Nzambe soki azotala Abraham, quand le Seigneur regardait Abraham, quand le Seigneur azomona ke bolingo oyo Abraham azalaki nango na ye Nzambe ezokita, tandis que Isaac bolingo ya Isaac ezomata. Abraham azolinga Isaac koleka Nzambe. But God saw that Isaac was loved more than C'est-à-dire him. bolingo oyo Abraham azalaki nango na motema entre Nzambe na Isaac, c'est-à-dire na motema ya Abraham ezalaki na challenge kuna bolingo ezozala ya makasi mpona Isaac, et bolingo ya Nzambe azomona bolingo na ye ezokita na motema ya Abraham. And in Abraham's heart, there was more love for Isaac than Et God. tout à coup, nous voyons dans la Bible, et Dieu se décida maintenant. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. And we can see that God commands Abraham to give him his son. Et Abraham croyait que quand Dieu demandait son fils, Abraham croyait que c'était même Ismaël, parce que Ismaël était le premier fils d'Abraham. And Abraham thought that God wanted Ishmael, which was Et Abraham's Dieu first son. avait précisé le fils unique, celui que tu aimes, parce que Abraham aimait. L'amour d'Abraham avec son Isaac était puissante. Là, cet amour l'agrandissait plus fort. But God said that the son that he loved, which was Isaac, Quand le Seigneur lui avait dit, donnez-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes. Ah, celui que tu aimes, Abraham comprenait, c'était Isaac. but when God said, give me the son which you love, Abraham understood it was Isaac. Pour nani Nzambe asengaki parce que Nzambe amoni ke Abraham na motema na ye, na motema Nzambe ezaki motema ya Abraham ekomaki partagé. And the reason God asked him to sacrifice Isaac was because Bolingo ya Abraham's Isaac heart ezozala was makasi. for Isaac and not Bolingo ya God. Nzambe ezokita. Because the love of God was Tandis que increasing. Nzambe azali Nzambe ya zuwa. Nzambe aza Nzambe azwa. And God is the God of Nzambe love. alobaki akokokabola bolingo ne na moto mosusu te. And God Nzambe cannot alobaki bring love with akokokabola gloire na anybody. ye na moto mosusu te. God cannot speak Et in love Nzambe with maintenant anybody. alobi pesa nga mwana na yo oyo yo lingaka, parce que Nzambe alingi kolekisa Abraham na école, asala ba progrès na école ya obéissance. So God wanted him to sacrifice Isaac so he Et could c'est make ça, progress in faith. aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner sur l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. So God's going to teach us about Abraham and his son Et Isaac. en lisant ces contextes, en lisant ces histoires, nous allons voir que Abraham était dans une école et sa foi faisait des progrès, son obéissance faisait des progrès, tandis que Abraham a aimé son fils. And we can see that in this story, Abraham's faith made progress. Et c'est pour cela que nous allons maintenant lire dans le livre de Genèse, chapitre 22. Take your Bible, go the book of Genesis 22. Then we're going to start at 1. Genesis is the first book in your Bible. The first book in your Bible, go there, look at 22, then together we will read it together. Et nous allons maintenant voir la foi d'Abraham, nous allons maintenant voir l'obéissance d'Abraham. Abraham, il était dans l'école spirituelle. Le Seigneur voulait voir l'amour d'Abraham, l'obéissance d'Abraham.
And here we will see the obedience of Abraham and the faith of Abraham towards God. Et si le Seigneur te pose maintenant cette question, nakati na motema na yo, eloko nini ezwaka première place na motema na yo? So what thing in your heart takes the first place before God? Eloko nini ezwaka première place na motema na yo? What takes the first place in your heart? Faire des progrès dans l'école de l'obéissance. Faire des progrès. Le Seigneur veut que chacun de nous arrivions à faire des progrès dans l'école de l'obéissance. Parce que le Seigneur avait amené Abraham pour voir si Abraham obéissait à ses paroles. And the Lord wants us to make progress in our faith and obedience towards Him. Parce que dans le cœur d'Abraham, son fils, dans la bonne Abraham, moi na oyozu na passe, moi no baseka Abraham, batu baseka, batu bachola, batu balba n'importe quoi. Abraham tango simbaki Isaac, ezalaki consolation pour lui. Because the son which everybody mocked, Abraham finally had and was happy to be with him. Papa ya Santa, a father of 100 years old. ezalaki miracle. It was a miracle. Ezalaki prodige. It was a Ezalaki miracle. témoignage. It was a testimony. Maman ya 90 ans. A mother of 90 ezalaki years old. prodige. It was Ezalaki a miracle. miracle. Maintenant nzambe makambo asala. Nzambe ekosenga kaka mwana wana. But the Lord asked Et to ce que moi sacrifice j'ai Isaac. compris dans nos vies aussi, nous sommes comparés aussi à Abraham. Et souvent, le Seigneur nous amène aussi dans cette école de l'obéissance. And in life we can compare to Abraham Le because God Seigneur asked us veut to do que the chacun same de nous, thing. nous arrivions aussi à faire des progrès comme Abraham. Because the Lord wants us to make progress like Abraham. Regardez, Abraham a aimé son fils. Look, Abraham loved his son. Isaac a été un produit de miracle de Dieu. Isaac was a product of a promise. Mais Abraham, Dieu l'avait demandé son fils. On voit aussi dans nos vies, Makamoni nous est à la première place. So in our life, what takes the first position? Peut-être et cause à ndako, mais ndako on a pensé qu'un miracle aux Zamba, pensé ça le gola Isaac. Maybe it's your house. Peut-être cause à la télé, na télé, na opé cause à un miracle et vous tu pas Nzambe. Maybe it's your TV. Peut-être cause à la voiture, on peut ça un miracle Nzamba, pensé. Maybe it's your car. Et ça à Isaac. It's like Peut-être Isaac. ma bien, peut-être ma bijou, Maybe your peut-être kids, your jewelry. but mususu azana ba shoes na ye ndeti ba young boy kozana shoes mususu osombaki yango 250 150 eza Isaac na yo. Many youngsters have expensive shoes, which is like So their on a Isaac. dit kechi wana nde na mona baba jeune so na kena na ba DJ eza na DJ JD. JD nini hein JD ou JD lakini ba maison de sport eza ba kechi mususu mona 200 eza ba kechi mususu mona pe 150 omona Nike obai Nike yo Nike that Nike eza lokola Isaac na yo. And expensive shoes is like your You Isaac. love that. You love it. Maybe it can be computer you love that computer. You love that is your Isaac. You love laptop, iPad, your phone is Isaac. C'est le fruit, plutôt c'est le fruit. Il y a miracle ya Nzambe la vie na yo kama. Those are the fruits of the miracles of God. C'est-à-dire, gave eza na babiloko mosusu omona mpe kozala elamba ekozala likambo moko boye ekozala bien moko boye eza Isaac. Et dans nos vies souvent nous avons ba Isaac na biso na mitema. There are many things we have in life that symbolize Isaac. Okoko témoigner eloko na sa na work hard mpona zwa yango. They're like things you worked hard for. to Lokola get. Abraham awokaki hard mpo azwa Isaac. Like Abraham worked hard to get Asalaki Isaac. sacrifice mpo azwa Isaac. He done a sacrifice Dans to nos get vies Abraham. nous avons aussi ba Isaac eza. We have many Isaacs Na in our mitema na lives. biso ba Isaac ezali. In our hearts, we have many Isaac eza Isaacs. eloko moko boye osali effort mpo ozwa yango eza Isaac. It's something you made an effort in order to get. Mais na motema ya Nzambe Nzambe ntango azotala na motema Abraham azomona ke oui Abraham azalaki na Isaac ezalaki miracle mpa Nzambe. Mais bolingo oyo Abraham azalaki nango mpona Isaac ekomaki makasi. God saw in Abraham's heart, yeah, he had the miracle, but he was forgetting God and he was loving Isaac more. Bolingo wana Abraham azalaki nango mpona Isaac. Isaac bazowelela motema Abraham. Kote mosusu Nzambe Abraham azozala na confusion. Kote mosusu Isaac c'est-à-dire na motema Abraham eri moko boye Isaac nda bolingo wana makasi eri moko Nzambe bolingo ya Nzambe. Mais Abraham akomaki na confusion. Alinga nani atika nani bolingo wana ekomaki makasi. In Abraham's heart, there was confusion whether to love God or Isaac more.
Et bolingo wana Abraham, nzamba zomona na motema Abraham bolingo ya nzamba, motema Abraham ekomi na confusion. El moko nzambe, el moko Isaac. And God could see confusion in Abraham's heart. Et nzambe ayeko senga ekaka pesa nga mwana na yo. So God asked him, give me your son. Et nous sommes maintenant dans les Genèse 22, nous allons lire petit à petit pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Genesis 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui qui... Comment? Celui qui... Comment? I need everybody to read it there. I need you to go there to read it with me. God said to Abraham, prends ton fils. God said to Abraham, take now thy son. Nous sommes dans le verset 2. Dieu, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le à l'holocauste sur l'île de montagne, je te dirai. And get thee into the land of Moriah and offer him Le there. Seigneur avait précisé. And the Lord precisely said, avait Isaac. précisé. And the Lord precisely Il a said, dit, prends ton fils, take now thy son, ton unique, thy only son, celui que tu aimes. whom thou lovest. Parce qu'à ce temps-là, Abraham, il avait aussi Ismaël. Because during that time, Abraham also had Abraham Ishmael. n'aimait pas Ismaël comme il aimait Isaac. But he didn't love Ishmael the same he loved Isaac. The way he loved Isaac was very strong. Prends ton fils et ton unique, celui que tu aimes, a précisé aussi Isaac. That's why the Lord precisely said, Isaac, Prends-le, take him offre-le moi. and offer him to me. À la montagne, je te dirai. And to the mountain that I'll tell you. C'est-à-dire, Isaac il dit It was a very hard thing. ce n'est pas facile, ma soeur, mon frère. It wasn't an easy Mais thing. à cause de ça qui Abraham na école tozoloba, école il y a obéissance. Est-ce que Abraham a obéir ou bien a obéir été? And God put Abraham in the school of Et que tu obedience. peux exemple que Nzamba lobi na yo, joie eloko yo anangwana. Eloko wana yo lingaka wana. Pesangonga. If God told you sacrifice the thing which you love and give it to him, would you do it? Nzamba to senga celui que tu aimes, Isaac. God's asking for the things that you love. Isaac was consolation for Abraham. Because people mocked Abraham in the past, but when they see Isaac, they see the miracle in his life. Wherever Abraham went, he brought Isaac. Where people mock Abraham, they see the miracle that God has done for him. Donne-moi ton fils, ton Isaac, celui que tu aimes. But the Lord still asked for Isaac, who Si le Abraham Seigneur loved. te demande aujourd'hui, donne-moi ton Isaac, celui que tu aimes, But if the Lord asks you today, give me Isaac, what would you say? God, maybe I can pray again, God, I need God to come again to speak to me. I need the confirmation of God twice. No, God is to speak to you. Take your Isaac. C'est-à-dire, ici, nous voyons que Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Now here we can see that God tells Abraham to give him his son. Et si nous lisons le verset 3. Now let's read verse 3. Dans le verset 3, Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne. Il prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac, fanit du bois pour l'holocauste. Il est parti, alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux. Il vit les lieux de loin. Come on, in English. And saw the place afar off. Et si nous continuons, dans le verset 5, Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irions là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham a pris le bois pour l'holocauste, il les chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors, dans le verset 3, j'ai aimé le verset 7,
Le verset 7, j'ai aimé cela. Verse 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, il lui dit, mon père. Il lui répondit, mais voici mon fils. Isaac a repris, voici les faits, les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham a répondu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Tu vois ici, Abraham se leva de bon matin. Why? You can see that Abraham woke up early in the morning. Abraham se leva de bon matin. Abraham woke up in the Pourquoi morning Abraham early. se leva de bon matin? Why did Abraham Parce wake up que early? Abraham ne voulait pas que Sarah connaisse cela. Because Abraham didn't Parce want que Sarah c'était to know about difficile. it. Because it was very Abraham, hard. le Seigneur lui avait mis dans une grande épreuve. Because God put him in a really hard Et le test. Seigneur voulait voir si Abraham obéissait à Dieu. And Abraham obeyed Il God. se leva le matin, He woke up early in the morning. tandis que Sarah dormait. While Sarah was Tango asleep. Sarah zolala ye Abraham alamuki tongo. While Sarah was asleep, Abraham woke Alingaki up Sarah early. He yebate. didn't want Sarah to Alingaki Sarah find yebate out. parce que soki Sarah yebaki. Because if Sarah found Sarah out, kolingate. Sarah wouldn't have Sarah wanted it. kolingate. Sarah wouldn't have Sarah wanted it. kokundana Abraham. She would have Sarah fought Abraham. kotelemela Abraham. She would have stood up Et against Abraham Abraham. ne voulait pas résister parce que Abraham il était dans une école avec son Dieu. And Abraham wouldn't want to resist because it was accorded from God. La foi d'Abraham faisait des progrès. And Abraham's faith Parce made que mon progress. frère, souvent aussi le Seigneur dans ton cœur, ni Dieu est à place, première place. Est-ce que c'est Dieu ou bien Babylone ou Moukilinem qui est à place? What takes the first position in your life, God or the worldly things? Et ça Babylone ou Moukilinem qui est à première place ou bien Zambé qui est à première place? Does God take the first position or the worldly things? Zambali na mitema na biso yenzamba à première place. God wants him to be in the first position in your God life. is needing in your heart to be the first. In the Bible, God is taking the first place in our heart, in our life. Le Seigneur, c'est lui qui prend la première place dans nos cœurs. God takes the first position in our Et heart. Dieu avait vu que dans le cœur d'Abraham, c'était son fils qui prenait des places. Et c'est pour cela Dieu lui avait demandé son fils. And God saw that Isaac took the first position in Abraham's heart, so he asked him to offer him Est-ce que towards ceux qui him. le lonzamba c'est que eloko yo linga kopesa ye? So would you give God what you love so Eloko much? yo linga makasi kopesa ye? The thing that you love so much, would you give it to Soki God? nzambe asengi yo eloko yo lingaka ya makasi kopesa ye? If God asks you for the thing that you Parce love, que would you give nzambe it to alingaki him? awa nzambe alekisaki Abraham na ekolo tozoloba ekoli ya obéissance. Because God made Abraham go through the Parce que school of nzambe alingaki kotala obedience. soki Abraham akotosa obi akotosa te. Because God wants to see if Abraham would Soki obey. nzambe alekisaki Abraham, nzambe mpe alekisaka biso na ekole wana. God also makes us go through that Bana na school. nzambe tolekaka na ekole oyo nzambe azotala eske bolingo na ye eza makasi ou bien bolingo ya biloko oyo nde moto eza makasi. And God makes us go through that test to see if we love him. Est-ce que le Seigneur, souvent le Seigneur, il nous fait passer dans cette école de l'obéissance pour voir si nous allons obéir à Dieu ou bien si nous allons refuser, nous allons garder notre Isaac. And God makes us go through the school of obedience to see if we Nzambe truly alingisa love him. biso pe na cette école. Nzambe azotala, est-ce que mwana nanga akobomba Isaac ou bien okopesa Nzambe Isaac na yo? And God wants to see will we truly Parce give que him Nzambe Isaac or alingaka na no. mitema na biso ye nde azala moto ya liboso. Because God wants to be in the first Nzambe alingaka position. ye nde azwa première place na mitema na biso. He wants to be in the first position in our Babiloko hearts, mokili oyo te, not the worldly things, bato te. not people. Nzambe alingaki Abraham mwana na ye te azwa première place. God didn't want Isaac to take Nzambe the first alingaki te position. mwasi ya Abraham azwa première place. God didn't want Abraham's Nzambe wife to take the alingaki first te position. famille ezwa première place. He didn't want Abraham's Nzambe family to take the alingaki first te position. mobali azwa première place. He didn't want the husband to Nzambe take the first alingaki te position. babi ya mokili oyo ezwa première He place. didn't want the worldly things to Nzambe take the first alingaka position. ye Nzambe nde po azwa première place na mitema na biso. God wants himself to be in the first position. Abraham amoni ke bolingo Abraham azozala ngo mpona mwana ne ezokoma makasi tandis que Isaac aza produit ya miracle ya Nzambe. Nzambe alipesanga ton fils. And when God saw that Isaac was becoming more loved than God, Ce que j'ai he aimé he à asked Abraham, him. Abraham ne refusait pas à Dieu. But Abraham Isaac. didn't refuse.
Abraham, il était dans cette position où il était prêt à donner à Dieu tout. And Abraham was about to Est-ce que offer souvent him dans to nos God. vies, nous sommes prêts aussi à donner à Dieu tout, comme Abraham? Are we ready to give God all that we Abraham, have, il like était Abraham? dans cette école, et cette école c'était difficile pour lui. Mais Abraham, il avait passé, et sa foi avait fait aussi des progrès. This test was very difficult for Abraham, but he Est-ce still que done notre it. foi Are we fait ready to aussi do des that? progrès? Is our faith making progress? And your life, est-ce que your foi fait aussi des progrès? Is your faith making progress? Est-ce que your foi fait aussi des progrès? Say to the person next to you, is your faith making progress? I need everybody to say that in English. I need Jasper say that in English and everybody repeat with Jasper in English. Come on. Is your faith making progress? Come on. It- Your faith. Those are called obedience. We're talking about obedience. Est-ce que obéissance n'est pas ça about progrès? Is your obedience making progress? Regardez Abraham. Do we resist God when He's talking to us? Look at Abraham. Abraham a contacté une école où difficile. Abraham went through a hard test. Nous avons passé lui et son fils. God asked him for C'est lui his qui son, Abraham a aimé. the one whom he loved. Pourquoi il dit ça Sarah parce que mon ami que Sarah, ce qu'il dit Sarah, Sarah causera obstacle. And he refused to tell Sarah Sarah causera obstacle. because Sarah would have been an Parce que obstacle. peut-être dans mon thème, il y a Sarah aussi, l'amour de Dieu était diminué, tandis que l'amour d'Isaac était grand dans le cœur de Sarah. Because probably Sarah loved Isaac more than God in Et her c'est heart pour as cela well. Abraham ne voulait pas parler à sa femme. So Abraham never told Abraham ne Sarah. voulait pas parler à sa femme parce que sa femme allait causer un obstacle pour Abraham à tout sate maloba na Nzambe. So Abraham didn't want to tell Sarah Et because c'est it would become an comme ça obstacle. balekisaka biso. And sometimes God makes us go through these things. likanisa Nzambe ezalaki Nzambe alingi ye nde aza na première place na vie ya Abraham. And God wants to be in the first position in Non Abraham's pas life. Isaac, Not Isaac, non pas matériel, not material non pas things, famille, not family, mais c'est Dieu. but God. Souvent mpe Nzambe alingi na mitema na biso ye Nzambe azwa place, première place. God need the first in your life. God wants to be in the first place of our lives. Mais Abraham avait vaincu. But Abraham était done vainqueur. it. He's Il avait a winner. vaincu. He's a winner. Abraham akweyaki te malongaki. Abraham had Na victory. épreuve na ekolo Abraham alongaki. In this test, Abraham had Abraham victory. arefusaki mwana na ye te. Abraham didn't refuse to offer his son. Souvent Nzambe akosengo mpe ta na yo. God may ask for your time. Nzambe akosengo mpe makasi na yo. God may ask for your Nzambe strength. akosengo mpe elenge na yo. God may ask for your Nzambe time for asengaka yourself. biso mpe. Eza na makambo May mosusu ask for Nzambe yourself. asengaka biso. There are many things God asks us for. Mais Abraham arefusaki te apesaki Nzambe. But Abraham didn't refuse. He gave it Et to God. même regardez, Abraham ne voulait pas parler à sa femme. Abraham ne voulait pas aussi parler à son fils Isaac. And Abraham refused to tell his wife and his son Isaac. Parce que peut-être quand Isaac connaît, ce qui Isaac a eu que papa n'a pas même na montagne, na zone de kotumba. Papa a santa na vite awa siko Isaac Abraham Isaac a na Ashni, Abraham a na Ashni. Peut-être tout peut siko Isaac a na 15 ans. Tout parce que Abraham a commencé peut-être na 115 ans. Siko papa a 115 ans, na moi na 15 ans soko koka. Isaac ne connaissait pas. And Abraham refused to tell Isaac because Isaac would have run away. C'est-à-dire Some things God asks us to be discerning. God asks us to be wise. Mais Abraham alobi na mwasi na ete. Abraham alobi na mwana na epete. Agardaki yango mpo na ye moko. Abraham didn't tell anybody. Parce He que kept it to Abraham himself. abali komona so yebisi Sarah kolinga te. Parce que Sarah alingaki Isaac mpe makasi. Because Abraham knew that Sarah would refuse. Et Abraham amoni mpe soki na yebisi yango mpe Isaac. Mwana oyo ntango nazoluki na ntongo deja soki Abraham abimaki na 4 o'clock ye abimaki deja na 3 o'clock. Isaac alingaki kobima very early. Because Abraham knew that Isaac would have went Il very go early away. to run away. Aolinga te ke papa na yake ko offrir ye. Because he wouldn't want his father offering him C'est-à-dire to nous God. voyons que Abraham azaki tala na makambo mosusu esengaka biso discernement. Makambo mosusu esengaka biso concentration. Makambo mosusu esengaka biso confidentialité aussi. You keep it that for yourself. Look, Abraham a
alobi na Sarah te. You see Abraham didn't tell Sarah. Baza ba couple akoki koloba na ye. Even though they were a couple and you could have told her. Ta atozoloba na Nzambe mpo na Nzambe. Nzambe faut la first in your life. God, you need to be the first in your life. God, I'm saying about God. God, you need to be the first. No, your wife in your family, that is normal. But I'm saying about God, God, you need to be the first. Nzambe fondé à première place. Pour moi, si un jour il y a kufa otika moi si. Mobali un jour mobali akokufa akotika moi si na ye. Ça dit Nzambe yende yona yebuza your relation, ta relation avec lui est dans la the first. God wants your relationship with him to be first. Et c'est pour first. cela que Nzambe Nzambe kotisi Abraham na école. So God put Abraham through a test est-ce que Abraham akotosa? to see if Abraham would obey. Mais Nzambe moni que Abraham atosi. And God saw that Abraham obeyed. Abraham a ebisi na Sarah te, a ebisi na Isaac te parce que mon ami bato na so na ebisi bango ba ozala ba obstacle na keep that myself na bomba ko na ngabo ko ezomona eza spiritualité na ngana Nzambe. And Abraham refused to tell anyone because they would become an obstacle. Et si nous lisions Abraham kutu Isaac a dit papa moto eza a bakoni eza a la nuit eza papa lobi ah mwana Nzamba ko pesa biso na montagne parce que Abraham mona ke moya lo bana Isaac eza te pour Isaac ko sala nini akokima. Even when Isaac asked where the lamb was, Abraham refused to tell him because he knew that he would run away. Et si nous lisons le verset 9, nous lisons maintenant le verset 9. Lorsqu'il vit arriver, au lieu que Dieu lui avait dit, regardez, même Abraham était, il était obéissant à Dieu. And Abraham was obedient to God. Mais Abraham azaki obéissant à Dieu. And Abraham was very obedient to God. Naliki soki tozongi na début na verset 2. Verse 2. Na verset 2, Dieu Nzambe alobi na Abraham. Il dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, ouvre-les à l'holocauste sur l'île de montagne, je te dirai. Nzamba bin montagne ngo nakolakisa yo. Alakisa ki ena note nakolakisa yo. Ataka on a fitir. And God said that he will show Abraham the mountain. C'est-à-dire même pe na vie spirituelle, eza na makamususu Nzambe atika kana no biso bongo. Abona nakolakisa yo. Alingina no yokota nano na obéissance. And in our life, Alingina no yokota nano na parcours ya obéissance. God will not show you the things until we obey. He will show you some, but hide some from you. He wants you first to obey. Mais avec le temps, obéissance na yo na Nzambe, eza makamusu pe Nzamba ko lakisa na yo na futur. Because God may call you today, but He will show you some things in the future. Nzambe a begi a David po azala roi na Israël. David azaki mbala moko roi na Israël était. God called David to be a king for Israel, but he didn't become king straight away. Il fallait David akota na famille royale. David had to enter into the royal family. Et plus tard, David a commis militaire. And then he joined the military. Plus tard, David a commis roi Yajida. And then he became a king for the tribe of Judah. Et plus tard, David a commis roi d'Israël. And then he became a king for Israel. La promesse de Dieu était progressive. The calling of God was progressive. It was step by step. God told Abraham, go to the mountain that I will show you. If Abraham resisted from the beginning, he wouldn't see the mountain. But he obeyed God and he saw the mountain. Abraham couldn't refuse. Le Seigneur croyait qu'Abraham pouvait refuser. God thought that Abraham was going to refuse. Mais Abraham obéissait. But Abraham obeyed. Mais maintenant, ce qui t'entendit dans verset 9, il fit arriver au lieu que Dieu lui avait dit. Tu vois, au fur et à mesure, Abraham a été arrangé avec Dieu pour obéir. Nzambe sera accès dans la montagne. So when Abraham obeyed, God showed him the mountain. Mais montagne, et ça là qui est 3 jours, pas comment? 3 jours. Third day, 3 days to be there. Is it not easy? You wake up in the morning, you keep it going. After 3 days, I don't know. So it's a long way hour. Est-ce que peut-être comme à Brixton? It goes after 3 days. We don't know.
Abraham a sali 3 days akende kokoma na montagne wana. C'est-à-dire était ezalaki école beaucoup difficile parce que Abraham pouvait même passer derrière sa maison, il pouvait même offrir son fils. Non, dans les montagnes, dans les lieux où je te dirai. Avec le temps, le Seigneur lui avait dit la place. Regardez maintenant, à ça va dire 3 jours. Abraham could have went to another mountain, but he chose to obey God and go to the place where God wanted to show him. All of that was still a test. God makes us all go through tests. 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 God makes us 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 go through tests. Maman Marie-José Nicole, Zambale Isaka, Bovik, Zambale Isaka, Biso, na école na ye. God makes us go through his tests. Est-ce que tu vas obéir ou bien non? And God wants to see will we obey him. Ou bien tu seras disposé pour ton Dieu. Do we love God more than these worldly things? Même nous voyons les liés, Zamba Bombelier. Zamba Zotalaka sur obéissance. God hid the place from him. Mais avec le temps, Zamba a révélé la place. But then God showed him the place. Pour Abraham, comme on a 3 jours. And it took 3 days for Mais Abraham to reach that place. il avait fait 3 jours. And it took him 3 days to return from the place. So 1 week. Tout ça, c'était dans l'école. All of that was from the Zamba test. Le test that ils God arrivent makes us go aussi. through. Zamba l'exabiso na preuve na ye. God makes us go through Le this Seigneur, test. est-ce que nous allons obéir ou bien non? And God wants to see will we C'est obey ça him. que nous disions souvent. Le Seigneur, il nous fait passer dans l'école de l'obéissance. And that's what God makes us go through the school Le of Seigneur veut obedience. que nous arrivions aussi à faire des progrès. And God wants us to make progress. Fais des progrès dans ta foi. Make progress in our Fais faith. des progrès dans l'obéissance. And make progress in En obedience. obéissant à Dieu. To be obedient to God. Regardez l'église de Thessalonique. You can see the church of Les gens qui étaient Thessalonians. là, leur foi grandissait. And the people there were Leur growing in foi faith. faisait des progrès. Their faith was making progress. Bazalaki kaka bongo te, yo kaka boye, mbula na mbula boye. Non, non, non. Leur foi faisait des progrès. Their faith made progress. Ils étaient là. Le Seigneur, ici, nous voyons Abraham, sa foi, son obéissance grandissait. Il faisait des progrès dans la foi. And we see that Abraham's faith made Et progress. dans l'obéissance. And in ezalaki na obedience. eloko moko te oyo ekangaki Abraham ke nzambe nakopesa nyonso me oyo te. And there was nothing that was holding Abraham back. Nzambe nakopesa Ismaël, oui, mais Isaac te. I could give God Ishmael, but not Isaac. Abraham, il était prêt à donner Ismaël. Abraham could have given Ishmael, Mais Dieu croyait que Abraham va refuser Isaac. but God knew that Abraham wouldn't. Mais la foi d'Abraham faisait des progrès. But Abraham's faith made that, Abraham était capable à donner à Dieu tout. and Abraham was able to give God everything. Est-ce que vous savez aussi, ils arrivent aussi dans la Bible, les seigneurs, ils ont progrès dans la foi de Zambazo. And sometimes God is surprised by the Vous progress of savez, your Zamba faith. témoigné à l'obéi dans Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Because even God said to Satan, have you Même seen Dieu my lui-même, servant Job? Dieu voyait la foi de Job. Job faisait des progrès dans l'obéissance et dans sa foi. God saw Job's faith and he saw that he was Le making Seigneur progress. fait aussi, nous arrivions à faire à cela. And God wants us to be like that. Notre foi et notre obéissance, et ça là-bas progrès. For our faith and obedience to make progress. Tout ça là-bas progrès, tout ça là-bas, tout ça, bon, le Seigneur nous parle, non, le Seigneur veut que nous grandissons dans la foi et dans l'obéissance. And the Lord wants us to grow in our faith and in our C'est-à-dire, il y a obedience. une amélioration. So each time we're Notre façon progressing. de voir des choses échanger. So the things that so the way we Paul see disait, things j'ai change. parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant quand j'étais enfant. Mais je suis devenu maintenant adulte et je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Because Paul said when he was a child, he spoke like a child, but now Il he's an faut que nous adult. He thinks. grandissons dans la foi et dans l'obéissance. So we need to grow in our faith and Nous our voyons obedience. ici, Abraham, c'était sa priorité, n'était pas Isaac, c'était à Dieu. And we can see here that Abraham's priority was God and not Isaac. Je croyais que ça sera Isaac, mais nous voyons en lisant la Bible, ce n'était pas Isaac, c'était Dieu. I believe that it was Isaac, but now we can see that it was Tandis God. que l'amour pour son fils, Isaac a grandissé, mais dans le cœur d'Abraham, la priorité c'était Dieu. The love of Isaac was increasing, but his Mais le priority was Seigneur still veut God. aussi
la priorité soit Dieu. And God wants our priority La to be Him. priorité ne soit pas quelqu'un ou bien des biens de ce monde. Non, le Seigneur veut que la priorité dans ton cœur soit Dieu. And God wants our priority to be Him and not the worldly things. La priorité soit Dieu. Say to the person next to you, make your priority God. La priorité dans ton cœur soit Dieu. Come on. Make your priority in your heart God. Et nous lisons maintenant dans le verset 9. Nous sommes dans le verset 9. Lorsqu'il fit arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham s'éleva un autel, arrangea les bois, il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessous les bois. Oui, Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Come on in English. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Et si nous lisons le verset 11, alors l'ange de l'Éternel appela du ciel, il dit, Abraham, Abraham, il lui répondit, mais voici, l'ange dit, n'avancez pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. And he said, lay not thine hand upon the lad. I want us to underline the last phrase. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. For now I know that thou fearest God. Et que tu n'as pas, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Seeing thou hast not withheld thy son. Et en lisant ce contexte, j'ai compris que le pensée de Dieu, Dieu croyait qu'Abraham pouvait refuser son fils. And in God's thoughts, he thought that Abraham loved Isaac even more. Quand l'ange parlait, c'est Dieu qui parlait. Parce que ange azoloba ezanzambe, ange tanga azoloba, ezanzambe ndem tagola aloba. Pona ba contexte musu bazoloba ange azoloba, mais na ba contexte musu bazoloba, nzambe ndem tazoloba. Kasi nzambe ange ko azoloba, l'ange dit n'avancez pas ta main sur l'enfant. And the angel said, lay not thine hand upon the lad. Neither do thou. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. For now I know that thou fearest God. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. Seeing thou hast not withheld thy son. Je sais maintenant que tu crains Dieu. For now I know that thou fearest God. Dieu croyait qu'Abraham pouvait refuser. God believed that Abraham would be Et c'est pour refused. cela l'autre thème nous disons qu'Abraham était dans l'école de l'obéissance. Dieu voulait voir si Abraham va refuser ou bien Abraham accomplit sa moine. And God wanted to see whether or not Abraham Et tant would give his Abraham son. comme il a sali d'abord, a sali 3 jours à marche. And Abraham walked for 3 days. And God saw that Abraham refused to tell Sarah. And God saw the sacrifices that Abraham did. And Abraham didn't want to tell Isaac why he didn't have a lamb. Because Abraham had a calling and God was watching him. And when Abraham arrived at the place, he was feeling pain in his heart. His son, his only son, who was a testimony for him. Whenever Abraham saw Isaac, he saw God's miracle. Abraham saw God's miracle in Isaac. Isaac was a testimony for Abraham. Isaac was a consolation for Abraham. Abraham was a joyful anthem for Isaac. Dans son cœur, il était tristé, il était envahi par la tristesse, mais Isaac n'a choisi, c'était Dieu qui lui avait demandé son fils. He was upset in his heart, but he had no choice Abraham because God a lié asked son for his fils. son. Dieu a vu Abraham lié à son fils. Dieu vit Abraham lié à son fils. Comment? In English, Dieu a vu Abraham lié à son fils. And God saw that Abraham loved his son. Lié, abandiko kangi basinga. God, Abraham tied his son. Abandiko kanga ili basinga. Abraham tied his son. Abraham azaki comme le gars azaki avancé dans âge. Non, le bandit Abraham azaki na 115 ans. Soki Isaac azaki na 15 ans, hier Abraham azaki na 115 ans. Soki Isaac azaki na 20 ans, Abraham azaki na 120 ans. Abraham aboko yebisa Isaac, come on. And Abraham was around 100 years old, but he refused to tell Isaac. Isaac bazokende na Abraham. And Abraham was going with Isaac. Isaac was walking with Abraham. And Abraham didn't even tell his servant. He didn't tell Sarah. He didn't tell his servant.
Because he knew that if he told his servant, Mami, come on. Mami, Sarah, come on. Look, your husband. Is there something wrong? He have a mental problem. The servant would tell Sarah. But Abraham didn't tell Sarah. He didn't tell the servant. He didn't tell Isaac. And Abraham was thinking of how to tie up Isaac. And God makes us go through tests. He makes us go through tests. And God wants to see whether or not we love Him. Does God take the first position in our life? Look, Abraham was going through a test. Abraham was walking with Isaac. He was working with servants. He knew that the servants were strong. So he left them behind. He continued with Isaac. He walked with Isaac. Regardez sa foi. Quand Abraham disait aux serviteurs, moi et les Gémeaux, toquez la montagne pour nous adorer. Tokozonga. Abraham a dit que Isaac a zonga. Mais aïe 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 aïe. Abraham a zaki une école. N'habite la maman. Souvent, ma monsieur est en vie, n'habite ses écoles. And Abraham still had faith because he said that he would return to his servants. Look at his faith here. Sometimes we go through tests like Abraham. And God likes obedience. Obéissance, c'est ça très important dans la foi. Obedience is very important in our faith. Many people don't see God's hand in their life because they're not obedient towards God. And God sees that He is not in the first position in our heart. And many people are tired in their faith because worldly things take position. Because worldly things take position. C'était Dieu. But nothing was taken. The first position in Abraham's life except for God. Zamba témoigné, j'ai vu maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant. Est-ce que Zamba je sais maintenant que tu crains Dieu? And God said, for now I know that you fear us God. Can God say that for you? La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui est capable d'offrir à Dieu makambunionso. Is able to offer God anything. La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui est capable de donner à Dieu sa première place dans son cœur, dans sa vie. And the person who fears God can give God anything. La personne qui craint Dieu, c'est la personne qui donne à Dieu sa priorité. And the person who fears God gives God his main priority and puts God in the first position. And Abraham started to tie up Isaac. And Abraham caught Isaac by surprise and started to tie him up. And he laid him on the altar. And he laid him on the altar. And Abraham wasn't happy in his heart. It was sad and painful. And God wants to see, will you obey? Will God be in the first position or Isaac? Will I be in the first position for the world? Because Isaac was a product of God. He was a fruit of God. Because people love the fruits but not God. People love the miracles but not God. He loves the deliverance but not God. He loves the miracle but not God. He wants God to work in his life, but he doesn't want God in the first position. Isaac was a fruit of God and a miracle of God. But it didn't take the first position in Abraham's heart.
But God was the first position in Abraham's heart. Je sais maintenant And que God tu said, me crains I know that parce que you tu n'as refuse pas me. refusé de me donner ton fils, Because you didn't refuse ton to give me your unique, son, celui que tu aimes. your only son. Est-ce who you love. qu'aujourd'hui Dieu aussi peut te poser cette question? Can God ask you the same Aujourd'hui, je question? sais que tu m'aimes That you love me parce que namoni. because I see Aïe aïe you. aïe 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 aïe. Nasomona nozo kangama aba ubeze bele yako yekola. Ah, you know what I'm saying? I love the word of God. The word of God is powerful. Look, et la Bible nous dit surtout dans le verset 13. Abraham s'éleva les yeux. Tango, après seconde babi kobo mamwana te namoni lelonde. Namoni nde fema penzo banga kanga po o refuser te kopesanga. Ton fils est ton unique et celui que tu aimes. And God said that now I know that you fear me. Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenant dans un buisson. Par lequel Abraham alla prendre le bélier, offrir en l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans verset 15, l'ange de l'Éternel appela. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois. Parce que l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois. Nous avons eu il est étonné. And there are many things in life when we go through this test, God is surprised. And God told him the first time. And God is now speaking to him the second time. C'était Isaac qui a envahi les guerres d'Abraham. Nous avons dit que mon avait une épreuve. Because we thought that Isaac had the first position in Abraham's heart, but now we can see it's God. La première position, la première fois, je sais maintenant que tu me crains. And God said the first time that I know now that you fear me. Parce que tu n'as pas refusé de me donner ton fils, c'est celui que tu aimes. Because you didn't refuse to give me your son. Mais ça m'a fait dire à mon ami, c'est insuffisant. Il faut continuer sur le bénin. Ailleurs, ils ont pour la deuxième fois. But God came for the second time to talk to him. Quand nous marchons dans l'obéissance, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. So when we obey God, there are many things that go on in the spiritual world. Passez dans l'obéissance. Go through the test and obey God. Obey God. Obéissez à Dieu. Obey God. Obéissez à Dieu. Obey God. Abraham, il était passé dans cette école et il était vainqueur. Il avait vaincu. And Abraham passed through the test and had Dieu victory. s'est étonné. God was surprised. Je croyais qu'Abraham pouvait refuser, mais nous voyons ici Abraham, c'était Dieu qui avait pris la première place dans le cœur d'Abraham. God thought that Abraham wouldn't do it, but God is in the first position of Abraham's heart. Voyez ce qu'on a versé wana otolobi asuka. Voyez le verset 15. Voyez le verset 15. Le verset 15, hein? L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Abraham du ciel, Nzamba bengi pour la deuxième fois, Nzamba za na Nicolas bengi, alobi na nini. Il dit, And he said, je le jure en moi-même, by myself have I sworn, parole de l'Éternel, saith the Lord, parce que tu as fait cela. for because thou hast done this thing. L'obéissance, c'est ce que l'obéissance a apporté dans la vie d'Abraham. Look what obedience brought to Abraham's life. Mais c'est mon frère, nous voulons voir les miracles de Dieu, mais nous sommes incapables d'obéir à Dieu. Regardez le résultat de l'obéissance dans la vie d'Abraham. We want to see miracles in our life, but we don't want to obey God. Look at what obedience done for Dieu Abraham. l'avait parlé pour la deuxième fois. Let no one separate you from God. Let no one separate you from God. Don't let a man separate you from God. Don't let your wife separate you from God. Don't let your children separate you from God. Don't let the people of this world separate you from God. Don't let the worldly things separate you from God. Don't let money. Don't let house. Don't let your goods, your cars, clothes separate you from the love of God. Because our God is a God of love. God wants to take the first position in our lives. God needs to be the first in your life. God wants to be in the first position of our lives. Abraham, il était dans l'école et Dieu s'étonnait. Dieu voyait l'obéissance d'Abraham et Dieu avait témoigné. Je sais maintenant que
que tu m'aimes. Je sais maintenant. Et comme tu as fait cela, il avait fait quoi? Il avait marché dans l'obéissance. And God saw Abraham's faith because Marcher Abraham dans obeyed him. l'obéissance. Walk in obedience. Marcher dans l'obéissance. Walk in Parce obedience. que notre Dieu, il est le Dieu jaloux. Because our God is a jealous God. Jaloux. Est-ce que vous savez, ils ont la jalousie dans le sens négatif, ils ont la jalousie dans le sens positif. Do you know there's a jealousy, a positive La jealousy and jalousie de Dieu negative? est dans le sens positif. God's jealousy is positive. La jalousie de Dieu est accompagnée et liée avec la sainteté et l'amour. God's jealousy is accompanied with love as well. Et ça parle du commandement. Exode chapitre 20 verset 3. Exodus 23. Oui, que Matthieu n'a pas dit na tête, mais tout qui déjà est avancé. Eh, n'a pas dit qu'on est dans un beginning. N'a pas dit la parole de Dieu c'est profond. Obéissance, marcher dans l'obéissance. Nous avons mis Abraham comme tu as fait cela. Parce que tu avais obéi à ma voix. Il avait obéi à la voix de Dieu et Dieu lui avait donné des promesses. Ma sœur, mon frère, beaucoup de gens ne veulent pas obéir à Dieu, mais ils veulent des miracles. People don't obey Le God, but they want miracle, ça miracles. se trouve dans l'obéissance. Miracles come from Et c'est pour obedience. cela la Bible nous dit quelque part, je vais vous donner la parole de Dieu, nous dit quelque part, l'obéissance mieux vaut que les sacrifices. And that's what the Bible says, that obeying is better than sacrificing. Les miracles, ça se trouve si nous marchons dans l'obéissance. Miracles come from walking in obedience. Et nous voyons ici, Dieu s'étonnait parce que Dieu croyait que c'était Isaac qui avait pris la première place dans le cœur d'Abraham. Mais Isaac était Isaac d'Enzambe. Nani azuri asuza première place na motema na Nzambe na biso Nzamba zuwa mama. Est-ce que vous Nzamba zuwa? God is a God of love and wants to be in the first position of your life. Lino ba oya ya zuwa Isaac comment s'étonner biso mais Nzamba Nzambe azua. Dans le Exode 20, nous commençons dans le verset 3. Tu n'aurais pas d'autre Dieu devant ma face. Thou shalt have no other gods before me. Tu ne feras point l'image taillée, ni de la représentation quelconque des choses qui sont d'en haut dans le ciel. Comment? Thou shalt not make unto thee any graven images or likeness of anything that is in heaven above or earth beneath. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. All that is in the water under the earth. Tu ne te prosterneras point devant elles. Thou shalt not bow down thyself to them. Tu ne les serviras point. Nor serve them. Car moi, For I, l'Éternel ton Dieu, the Lord thy je God, suis un Dieu. am a jealous God. Je suis un Dieu. I'm a jealous God. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité I'm de a père jealous God, sur les enfants visiting the iniquity of jusqu'à the la fathers upon troisième the et la children, quatrième génération unto the third and fourth de ceux qui me generation of them that hate haïssent me. et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my Mais j'ai commandments. aimé là où la Bible nous dit je suis un Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. But I love the part where it says, For I, the Mais Lord j'ai thy God, am aimé a jealous God. version Yasemer, version Yasemer Balobinini. Car à moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ozomona nzamba lingi te challenge moko boye, biloko moko boye. Nzamba zotala motema nanga, azomona biloko mokili nde bezoza. Non, babi nzamba zali, il ne tolère aucun rival. And God doesn't tolerate any challenge against him. Alingi challenge te na biloko mokili toza nango besoin. Eza lokola Isaac na biso. Na lobi mbongo eza Isaac, biloko mokili eza Isaac, voiture eza mu Isaac, ndako eza Isaac, papier eza Isaac, bana baza Isaac, musala eza mu Isaac, libala eza mu Isaac. Biloko nyoto ozwa na mokili awa eza ba Isaac. Oui toza nango besoin, mais yango te koki kozwa première place na motema na yo parce que nzambe na biso nzambe oyo aza jour parce que atozomona na di commandement nzamba zo répéter alobi nzambe il ne tolère pas alingaka te aucun rival. But God comes in first Et in c'est our pour cela heart. Dieu avait demandé à Abraham et Isaac parce que Dieu voyait dans le cœur d'Abraham c'était Isaac qui était rival pour Dieu. And God saw that Isaac was the first position, but now we can see that he was Est-ce in que the sous first nzamba l'élection position. est preuve oyo l'élection école oyo okolongo bien okolonga te If God made you go through this test, will you have victory at the end? ou bien tokokangama na Isaac na biso
Or would we stick with our Isaac? Ou bien tu fais sans Isaac Nabiso? Or would we give God our Isaac? Raisonnez maintenant si Dieu plutôt Abraham refusa de donner à Dieu son Isaac. Imagine if Abraham refused to give God Isaac. C'est-à-dire la bénédiction These blessings wouldn't have happened in his life. Na français courant, balobi, je suis ton Dieu, un Dieu exigeant, Zambé oyo azako exigeant, Zambé oyo atolerakate, Zambé moko aza sévère, oya lobi kakalige zala bongo. And God is a God who doesn't tolerate bad things. God says it how it is. Ce qui totangi kaka na Exode chapitre 34. Exodus 34. Verset 14. Verse 14. Matthieu ezosunga. Bato na ligne kuna Matthieu pezo sunga bino. Bande kuboza na ligne kuna zomona frère Bofaboza na ligne mama Senga, mama Biba, mama Biba, I miss you, I miss your family. Now in the 2 Sunday, oh I miss you. Anamoni mama Senga kuna, mama Kati na zomona yote, mama Kati, I miss you, I need to see you there. Bato pe na ligne. Matthieu ezosunga biso. Est-ce que ezosungo bien ezosunga te? Ce qui est dans Exode 34, verset 14. Il ne prospérera point devant un autre Dieu. For those shall worship no other God. Car l'Éternel For the Lord porte les noms des jaloux. L'Éternel porte les noms des jaloux. The Lord's name is jealous. Il est un Dieu jaloux. He is a jealous God. Dieu, il porte les noms des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Whose name is jealous is a jealous God. Et dans français courant balobi, je m'appelle exigeant. Je m'appelle exigeant. Je juge d'être votre seul Dieu. Alors je juge d'être un seul, votre seul Dieu. Vous avez dit, Nazanzambe moko. And God wants to be the only God. Na semer balobi, car le nom de l'Éternel, c'est jaloux. Le nom de l'Éternel, c'est jaloux. For the Lord's name is jealous. Qui ne tolère aucun rival. And God doesn't tolerate anything vile. Na Esaïe 42, verset 8. Isaiah 42. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. God doesn't give his glory to any other. Sa gloire n'est pas à mon tranquillité. À quoi gloire n'est pas à mon tranquillité parce que Azan Zambé moko exigeant, Azan Zambé moko ou Azan tolérer tes rivales, Azan Zambé moko va bénir, Zambé ne Azan Zambé azua, Zambé son nom, Azan Zambé azua. Pour aller yé moko kaka, Azan na motema. Est-ce que Zambaza yé na motema na yo? God is a God of love and He's in your heart. Or is the worldly things in your heart? Ou bien, place or your marriage is taking position in your heart. Or your children. But we can see that Abraham, his one child, God asked for him. Abraham refused to tell Sarah. And he even refused to tell his servants. And he refused to tell Isaac too because he wasn't worked out. And God saw that Abraham loved him more than Isaac. God asked for Isaac because he's a God of love. God can't give his glory to anybody else. And God saw that Abraham's love for Isaac was becoming the same as God. That that's what God asked for Isaac. Hallelujah. Alléluia. Yamozo la Bible ezo loba na biso na 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Balobi l'obéissance à la voix de l'Éternel, balobi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. And that's why in the book of Samuel it says that obedience is better than sacrifice. Ozomona Nzambe aliga
God wants to take the first position in our lives. Chapitre 2, verset 4. Revelation 2:4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour, le premier amour. Le premier amour dans nos cœurs. And God says that you've abandoned your first love. God wants to be the first love in our lives. Alléluia. Alléluia. Ce passage est étonnant. Et le passage auto développé et je vais terminer bientôt. Est-ce que vous savez quand Abraham avait donné son fils? Now when Abraham tied up his son Isaac, when he laid down Isaac, Isaac spirituellement Isaac was already dead. Dans Matthieu 5 verset 27. Matthew 5:27. Bientôt aussi ça mais first penser aux hommes parce que ce sont la 4e nzela et ça n'a pas si pour continuer j'ai dit on a dit na pesa ngo lelo j'ai dit na opesa na makabo Abraham mais mususu et dimanche tozo makaka na thème tozo parler à l'école faire des progrès dans l'école de l'obéissance. Abraham avait fait des progrès. Tout ça va progrès. Makamususu, tout ce qui est Nzamba soit place. Nzamba soit place. Et ça la Isaac quitté. Et ça va biloka mon qualité. Et ça va des Nzamba lié dans la première place. Alléluia. Abraham made progress. Matthieu chapitre 5 verset 27. Matthew 5:27. Vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras. You have heard that it was said by the old time, thou shalt not commit adultery. Mais moi, but I say unto you, je vous le dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. God has said here, if you look at a woman to lust after her, you love her in your thoughts, you have already committed adultery. So if you lust after a woman, you already commit adultery. By your word you are justified, and by your word you are condemned. By Abraham tying up his son, he already killed Isaac. By thinking evil against someone, you've already committed the act. By your words, you can already kill someone. So by Abraham tying up Isaac and laying him on the altar, it was like he killed Isaac already. Spiritually, Abraham killed Isaac already. But Abraham believed, Abraham thought, for God, je suis capable de faire tout. He is able to do all Même things. si je donne mon Isaac, even if I give Dieu Isaac, va me donner encore Isaac. God will give me Parce que Isaac. regardez ce qu'Abraham avait dit aux serviteurs. Because look what Abraham said Il to a his dit, servant. vous restez ici. He said, stay Moi et les behind. jeunes hommes, nous montons. Me and the Mais young man nous will allons go. revenir. And we will Et return. revenir. And we will Abraham return. croyait. Abraham pensait. Abraham Même believed that si je thought. donne à mon Dieu Isaac. Even though I gave God Mais Dieu Isaac, Tout-Puissant va encore me donner mon Isaac. God will give me back Aïe, aïe, Isaac. aïe, 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 the word of God is powerful. Let God take the first place in your heart. You can lose something on this earth, but believe that God will give it to you again. You can lose your Isaac. Maybe your Isaac is already dead, but God is capable of giving it to you. Walk in obedience. When you walk in obedience, God will Même give si you tu échoues aujourd'hui, even if you fail même si today, tu fails aujourd'hui, even if you fail même today, si tu es abattu even aujourd'hui, if you're going through même this si les today, gens te laissent even aujourd'hui, if people leave you aïe today, encore, your Dieu God, va dire mon rédempteur est vivant, my il Redeemer is s'élèvera, alive. même les derniers, He is Job alive il to avait the end. perdu tout,
Il avait perdu sa famille. Il avait perdu ses enfants. Mais son rédempteur était vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Même l'éternel. Et ce que Job avait perdu, Dieu lui avait donné. Parce que, ma soeur, mon frère, Zabali est dans la première place dans ma vie. To be in the first position in our life. Not the wounded. God thought that Abraham was for Isaac, but it wasn't for Isaac, it was for God. Let God take the first place in your life. Because God doesn't tolerate anything vile. God doesn't want you to separate him from someone. Le Seigneur veut lui-même que le reste son Dieu. God wants to stay as your God and be in your heart. Aïe, 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 aïe. And there are many things that the world is sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes. Égoïste, c'est l'amour de soi-même. And in the book of Timothy, it says that they will be lovers of themselves. L'amour de soi. People who will love themselves. And people who will love themselves. Les gens seront égoïstes, l'amour de soi. People who are selfish and will love themselves. Loving yourself. Il faut nous amener dans la première place. God needs to be in the first place in your heart. Is God taking the first position in your life or the world? Is God taking the first position in your life? Is God taking the first position in your life? Isaac was a product of God. But God didn't want Abraham to make Isaac the first position in his life. Alléluia. Je ne sais pas si je vais vous donner seulement un passage et nous allons lire et je vais terminer. Let's read one more verse. Est-ce que si nous lisons dans les livres de Luc chapitre 14, Luke 14, passage est étonnant. Ce passage est étonnant et c'est jugeant. This word is astonishing. Parole est à ma casse na Luc. Luc 14 verset 25. Luke 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna. Il leur a dit. And they went a great multitude with him, and he turned and said unto them, si quelqu'un vient à moi, if any man come to me, si il ne haït pas son père, and hate not his father, sa mère, and mother, sa femme, and wife, ses enfants, and children, ses frères, and brethren, ses sœurs, and sisters, même sa propre vie, yeah, and his own il ne life peut also, être mon disciple. he cannot be my disciple. This word is strong. Si quelqu'un vient à moi, if any man come to me, and does not hate first, and does not hate first, his father, mother, his sister, his wife, children, his brother, or himself, you're not worthy to be his disciple. Parce que le Seigneur voulait, ici nous voyons, le Seigneur veut que lui, parce qu'il est le Dieu jaloux, il veut que c'est le Dieu lui-même qu'il soit le premier dans ton cœur. Non pas ton père, non pas ta mère, non pas ton mari, non pas tes enfants. God, you need to be the first. God wants to be in the first position of our life. L'interprétation de cette contexte, Jambalini est dans la première place. Parce qu'on koufi, mon bal a gotikala, au tikala yonanzabe. Ce qui est au koufi. Bana bagotikala ezala yona nzambe. Because when you die, just you are God. Your family will stay behind. That's why God needs to be the first in your life. God needs to be in the first. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre Apocalypse, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour pour ton Dieu. God needs to be the first in your life. God needs to be the first in my life. No, the things. Ya mokilio, biloko mokilio, biloko nyonso ekotikala na mokilio yo. Kolo Yesu akumisama, haleluya. Bandako nyonso ekotikala na mokilio yo. Kolo Yesu akumisama. Biloko te ya mokilio yo, is the first. God need to be the first in your life, brothers, sisters. So kinzamba senga ki Abraham, Isaac, parce que nzamba lingaka the first. Alobi awa. Soki mutaye pa inanga abi batebele bazolanda Yesu bato bandeko landa Yesu bazake bele kama many people were following God
Many people were following Jesus. Jesus saw them. Jesus saw them. And God said something that very shocking. He said something that very shocking. He said something that very shocking. He said, if anyone comes to me, if any man comes to me, if he comes to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, and his own life, he's not worthy. He ain't worthy. He's not worthy to be my disciple. Because he's a jealous God. His name is jealous. He is the God who's jealous. He doesn't tolerate anything else. He wants to be in the first place. He wants to be in the first position. Not the world people. Not your mother. Not your husband. I'm not coming to church because of my husband. I don't pray because of my wife. I don't pray because of my children. God said that He wants to be in the first position. Na version en français courant, na français courant balobi, yo ka na français courant pour tout comprendre. Balobi na français courant balobi, celui qui vient à moi, he who comes to me, doivent me préférer, must prefer me, à son père, préférer, must prefer me over his father. Balongoli aïe, balobi préféré. In another verse, in another version, they remove préféré. They remove love and they put prefer. You need to put God first. You need to prefer God. He is the God of love. He's a God of jealousy. He's a God of jealousy. He doesn't tolerate sharing His glory. He needs to be the first position. Dans la nouvelle édition, balobi, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, balobi, sans me préférer à son père, without preferring me over his father, à sa mère, his mother, à sa femme, his sister, à ses enfants, his children, à ses frères, brothers, à ses sœurs, sisters, même à son propre vie, or his own ne life, peuvent être mon disciple. he cannot be my disciple. Mais la parole vivante, balobi, la parole vivante, balobi, si quelqu'un vient à moi, if any man comes to me, il n'est pas prêt à renoncer à son père. Balobi maintenant renoncer. now they say reject. Renoncer. Reject. Kuna balobi préféré. In another version they said prefer. They said hate one another. But here they say reject. C'est-à-dire haïr. So hate. Eligi koloba préféré. It means Eligi prefer. koloba renoncer. Also means reject. Le Seigneur a dit que God doesn't want family members to be first. God doesn't want us to hate our family or our children. But He wants us to prefer Him over them. He wants us to put Him in the first position. Elijah gave his mantle to Elisha and told him to follow him. And Jesus, when somebody wants to follow him, he didn't want to bury his family. But God needs to be in the first position. God wants to be in the first place. God wants to be in the first place. Do you know that Abraham gave Isaac? Even when he laid him on the altar, in God's thoughts, he already killed Isaac. And God, that Abraham done, it was a very prophetic act. It was a very significant act. Abraham, God gave a new Isaac towards him. Do you know that Isaac is an example of Jesus? He was a child of the promise. And Jesus is also a child of the promise. For the salvation of the world,
donné son fils unique. For God so loved the world that he gave his only Jésus-Christ begotten Son. est le type d'Isaac. Jesus is like Isaac. Abraham kopesa Isaac ya mwana azwaki Isaac ya molimo oyo azaki Jésus. And Abraham, which sacrificed Isaac, Jésus-Christ got aza Jesus descendant ya spiritually. Abraham. Jesus is a descendant of Abraham. Tant ange azoloba ne alobi tala ba porte ya séjour na yo et que dominer même ben ennemi na yo. And that's what God said that bénédiction ya Abraham va prolonger yango, va élargir yango. Your children will stand at your enemy's gates. Azaki na Isaac physique. He had Isaac physically, mais acte wana salaki. but that act that he déjà committed, Isaac ne physique. we saw Isaac mais physically, azwaki Isaac ya molimo aza Jésus. but he got Jesus, which is Isaac ba spiritually. nation ba kozala béni. The nations will be Na ba blessed descendant na yo. because of your descendants, C'est Jésus-Christ. which is Bazaki on parlait de Jesus. Jésus. He was talking about Toutes les Jesus. nations pour avoir la vie, All the il nations faut Jésus. will have Est-ce que Jesus who vous will give savez, them life. Zamba changeaki Abraham Kombo. Even God changed Abraham, On peut his c'est le name, père de la multitude. and called him the father of the multitude, Alomoli est le père élevé, and changed his name from appelé c'est le father père of de the la multitude multitude. to father of Même the ils sont multitude. africains, Even us nous Africans, avons Abraham. we are children of Abraham. Même ils sont croyants, Even us nous avons believers Abraham. are children of Est-ce que Abraham. vous savez, Do you know, dans mokili oyo, in this world, il y a trois religions. there are three On va se religions référer à Abraham. that refer to Abraham. Ba judaïsme. We have Alors Judaism, papa na bango foi Abraham. for Abraham their father. Islam bango aussi ba papa na bango Abraham. Even Islam, Nous aussi les chrétiens te le papa na biso Abraham. and us Christians call Parce que Abraham the Abraham father of our marchaki faith. Because Abraham na walked école ya obéissance. in the obedience Puis of God. alongaki. And one, Totambola na école ya obéissance. let's walk in the Puis obedience of God. tolonga. And Tant wait, toleka na épreuve. when we go Tant through toleka na tests, problème. when we go through Kwanza problems, par exemple biso pe na école na ye. God makes us go Toi tala to soki biso school tokolinga ye. to see if we will love Him, Ozalaka de first. to see if God will be in the first Nalingi position. totaka passage ya suka to clôturer. I want us to read the last verse. Then we'll Romains read. chapitre 4 verset 12. Romans 4:12. Abraham apesaki. Abraham came, Akufraki Isaac. he offered Isaac, Mazwaki Isaac amolimo. and he got Abraham Yango Bible Isaac ezoloba na spiritually. Esaïe That's the second in 53. Isaiah 53. Jésus-Christ, Jesus Christ, Jésus-Christ, Jesus, il était brebis amené à la boucherie. He is a lamb being brought to the Il slaughter. était sacrifié pour nous. He was sacrificed for us. Acte wana Abraham asalaki abomaki déjà Isaac mais bapesaki Isaac amolimo aza Jésus. That act Abraham committed was Galate offered 4 verset 22 Jesus bazoparler Christ. Jésus bazoparler na biso na fils ya promesse oyo aza Isaac. We also see them talking about the promised Mais child. nalingi totanga Romains 4 verset 12 balobi le père de circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham, notre père Abraham qui était nalingi tofungula yango totanga tokende clôturer. Nalingi totanga ngo babi le père de circoncis And the father of the qui ne sont circumcision, pas seulement circoncis to them who are not of the mais encore circumcision, qui but who also walk marche sur les traces in the steps de la foi of that faith de notre père Abraham. of our father Abraham. Ozomona abazo parler na biso siko basi biso toza ba incirconcis. And they're talking about us who are Biso not toza ba circumcised. na Abraham ya nzoto te. We are not Abraham's Nous sons sommes les physically, enfants d'Abraham par la foi. but we are his children Et puis besoin spiritually. ba awa to marcher nini na ba trace ya Abraham. And we should walk in Abraham Abraham's il avait steps. marché dans l'obéissance. Because Abraham walked in Et nous obedience. aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. And we are also the Et children la of Bible nous Abraham. demande aussi de marcher dans l'obéissance. And we should walk in Comme obedience Abraham, like il avait Abraham. obéi à son Dieu. Because Et Abraham la Bible obeyed nous dit God. aussi de copier sa vie And we should et also marcher copy dans la God. foi. And Parce walk que in nous sommes faith. aussi des enfants d'Abraham. Because we are the children of Marcher dans la Abraham. foi And we et should walk marcher in dans faith l'obéissance. That is the and in last. obedience. God bless everybody. We close our topic today. Tobeteli liloba na Nzambe maboko. Liloba moko kitoko makasi Nzambe likidogo. Totambola na obéissance. Na likito bonde na biso nyonso.